नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 54तम अध्याय को आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज एप्रिल 20 तारीख। आज जड़े जातीयवादी कवि, विप्लवी कवि, स्वाधीनता संग्रामी, नाट्यकार, संगीतज्ञ, देशप्रेमी स्वर्गत बांछानिधि महांती जन्मदिन। से भद्रक जिलार बासुदेवपुर थानार इरम ग्राम 1897 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं स्वाधीनता आंदोलन में झास दे बहु देशप्रेम कविता लिखिते से जातीय कवि बोली कह जाए। मात्र से 41 वर्ष बंचीले एवं 1938 मसीह से यह देह त्याग करथिले से जेपरि भाव देश स्वाधीनता आंदोलन में झास देते एवं जातीयता भाव को नहीं जेपरि भाव से कविता रचना करथिले सेथिपाई तांको जातीय कवि बोली उपाधि दिया जाइछि। से महताबंग ठारू 3 वर्ष बड़ थिले एवं इंग्रेज सरकार के विरुद्ध रे संग्राम करिवाळे से कहूतिले कह कह केउ जाति पाइछि मुक्ति करी हारी हुरी गुहारी। जने विप्लवी कवि से थिले। तांको नै मु गोटे कविता लिखिछि। कविताटी टिके बड़ हेछि। आपण मान को अनुरोध टिके धैर्य धरी से कविता को शुणिबे। जातीय कवि बांछानिधि। हे जातीय कवि उत्कल निधि बांछानिधि, तुम चरण रे कोटि प्रणाम। धन्य वीर प्रसवनी धन्य तुम जन्मभूमि, वासुदेवपुरे ग्राम इरम। 21 वर्षे क्रूर काल झांपी नेला, मात्र शतायुर कार्य करिछ। समय प्रतीक हे कवि सार्थक, तुम्हें काल को परास्त करिछ। हे आसु कवि तुम कविता जहाकू छुईछि, ता रकतरे निया लागिछि। नकरी हुरी हारी गुहारी, देश पाई से तो लड़िछि। हे विप्लवी कवि उत्कल संपद पाई गांधी गोपबंधु डाकरा। देश दश पाई जीवन मूर्छिल, स्वाधीन तपन उइबे परा। तुमर से महामंत्र स्वाधीन भारत, नूतन रोमांच भरिला मने। कोणे अनुकोणे समीरे मिसिला, भारत स्वाधीन हेब जे दिने। देशर स्वराज्य स्वाधीनता पाई चढ़ाई कलम मुन। विप्लवर उन्माद काहाली बजाई, जिणिल सभिंक मन। तुमर कविता चिंता अनुचिता, मनरे उन्माद भरिला। मनीष जन्म देश पाई सिना, देश सेवा व्रत हैला। समाजवादर चिंता चेतना तुम मन को आच्छन्न करिला। गरीब कृषक श्रमिक पाई तुम लेखनी तो जागी उठिला। धनी महाजने करंती नाट, गरीब चाषीर नपुरे पेट। धनी गरीब प्राचीर भेदी, देखाई देइछ स्वराज्य बाट। इंग्रेजी ईरानी जर्मनी जापानी, विदेशी व्यापारी चीना काबुली। इंग्रेज ईरानी जर्मनी जापानी, विदेशी व्यापारी चीना काबुली। कविता माध्यमे जागरणे आनी, लोकंकर चक्षु देइछ खोली। कि हेब जदि बसीजिबे तंती कंसारी संखारी। विदेशी व्यापारी सिना हेबे धनी, आमे हेबा छार भिकारी। विदेशी बसन त्यजी तंत वस्त्र कल परिधान। मोटा वस्त्र हेउ पछे रखिल देशर मान सम्मान। देश धन देशरे रहिला, गाँ तंती भी पाउना पाइला। विदेशी व्यापारी घाइला, मने तार शंका पशिला। ग्राम रे बंचिची भारत वर्ष, घरे घरे देल एही संदेश। पल्ली पाई सिना सहरर सृष्टि, पल्ली विकास रे देश विकास। जाति बोली सिना मनीष जाति, छुआ अछुआ काहू ओइला। कवि बांछानिधि देल शुभ बुद्धि, मनीषर चेता पशिला। बाल्य विवाह जामाता नीलाम, तुम सरमे मरम। तुम मरमे सरम भरिछि, त्यजी कुसंस्कार अग्रसर हुओ। कहिल समाज नरके सड़ुछि। बाल्य विवाह जामाता नीलाम, तुम मरमे सरम भरिछि। त्यजी कुसंस्कार अग्रसर हुओ, कहिल समाज नरके सड़ुछि। धर्म रे केबे फरक देखिन, हे कर्मयोगी कर्म तो तुमर महान। समस्ते गोटे मार संतान, हिंदू मुसलमान सिख ख्रिस्टियान। कनिका श्रीजंग प्रजांक दुर्दशा देखी दुखी हेलो दरदी कवि।
ଦରଦେଇ କଣ୍ଠରେ ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲ ସତେ କି ପାଇବ ଅନ୍ଧାର ରାତି। ଠିକଣା ତ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଗଲେ କାହିଁ ସିଂହଭୂମି ଫୁଲଝର ମଞ୍ଜୁଷା ମେଦିନୀପୁର। ସେଦିନ ବି କାନ୍ଦିଥିଲ ଲୋତକ ବୁହାଇ ଶରୀର କି ହେବ କହ ନଥିଲେ ଶିରପୟର। ନାଟକ ରଚନା ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କଳା କୁକିଳ ଜଣୁ କଣ୍ଠ ସୁଲଳିତ। ଅଭିନୟ ପୁଣି ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ସବୁରେ ନିପୁଣ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍କଳର ସୁତ। ସେ କାଳେ 8ଟି ସଙ୍ଗୀତ ନିଜେ ଗାନ କରି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲ ଏକଥା ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି। ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ମେଗାଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ। ତୁମେ ନାହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ସଫଳ। ତୁମେ ନାହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଛି ସଫଳ। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଯାତ୍ରୀ। ହେ ଜାତୀୟ କବି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତୁମେ ଦେଖିଥାନ୍ତ ପାଇଛି ଅନ୍ଧାର ରାତ୍ରି। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଭଙ୍ଗା ପରାଣରେ ଦେଶକୁ ତ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଭଙ୍ଗା ପରାଣରେ ଦେଶକୁ ତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛ। ଉତ୍କଳ ମାଟି ତୁମକୁ ଯେ ଝୁରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ। ଆମ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ରହିଛ ଆମ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ରହିଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ମୋର ଏକ କବିତା। ସେ ଯେପରି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଜାତୀୟତାବୋଧକ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରାଣରେ ମତେଇଥିଲେ, ଦେଶ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେଇଥିଲେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେମାନେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବହୁ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଆଣି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର କଥା। ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ମୋର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ମୋର ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ରଖୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।